School be school. Omo ko school. Sa obe ko school a. Mama, anadada. Pedro mienu bi fa hye wo ba bag mu. Edro mienu etwagu sui. Ma wo ba no yare by heart. Polyvitamin. Ene ewadro yi. Onfa nhye no onya ewa pe. Onfa ewadro no. Ba polyvitamin ne de tem bia ewo se ofa na bo na pomodin ho ban. Ma ne mbre. Oye bibi kakra na wa bre. Polyvitamin ebeso etu ase one time. Ena ewadro no nso ebehwe etu. Wo start se wo bebo wano a. Umene mu ya se eye wo hene ekeka wo. Start fe edro na ebebo polyvitamin. Ma wa pomodin ho nsem esisisisi so yie no. Ena ewadro no nso ehwe etu owa ase entempa. Because ewo bo eyo obo wa na obo ene wo mfe. Eye wo ya mentwema na ndu san stage no. Fedro way na emboa opomodin ho nsem na entu wa ase emfama wo. Obe ko school a to bi hye ne bag otu kwan mami etu kwan daddy etu kwan a momfa bi enko na momfa mbo mo ho ban from cold, catarrh, fatigue, stress, weakness, and famamo.